आउट ऑफ स्टेशन आशिल्ल्या कारणान जे गजाल लोकां मुखार उक्ताडार आयली की नाविलेचो एक तरणाटो जो पुलीस जे रक्षक जावंक जाय आनी जे भक्षक जाले हांचेर जो एक युवकाचेर जो हल्लो जालो त्या युवकाक आमी पळोवंक आयल्या ऑन द डायरेक्शन्स ऑफ अवर प्रेसिडेंट हाजे डिटेल तुमकां ब्रिफींग पयलीं करतले आमचे वायस प्रेसिडेंट डॉक्टर रेणुका डेनिस दा सिल्वा आनी आमचे दुसरे वायस प्रेसिडेंट पार्टीचे सिनियर एडवोकेट आसमा म्हाका पयलीं आसमा डॉक्टर रेणुका कडेन आनी पयलीं ब्रीफ करता. We visited the patient and we have realized that he has sustained very serious head injuries. And what is even more frightening is that he got the serious injuries, these head injuries, in the custody of the cops. Now, how can this happen? That is so frightening. He's got blood clot. The blood clot was drained, and he's still in ICU, and he's on a ventilator. All these are such scary things happening, and that what is most frightening is that it is happening with the cops, where the cops are, in the police station, in the custody of the cops. So what we want is, we want an inquiry to find out how he has received such injuries, whether there was a camera there, whether there was any footage, or how did he just fall and get such a brain injury which needs ICU and a ventilator. That's something very serious and very frightening for every individual. We want accountability, we want transparency, and we want transparency from the cops to find out what exactly happened. Just by suspending somebody is not the answer. So what we want is transparency, and so that the people of Goa are happy and they want answers. They want answers to find out what exactly happened. डॉक्टर रेणुकान सांगले भशेन जे घडला, इट्स खरेंच म्हणल्यार इट्स रियली फ्रायटनिंग, सामकें स्कॅरी. एक तेंची जे फॅमिली भितर बसलेली आसा ती सामकी हेल्पलेस जाल्ली आसा. हेल्पलेस म्हणल्यार जो आयज एक गोंय जे आमचें आसा, गोंयचो जो सीएम आसा, अशें म्हाका दिसता की ती सीएमा मुखार अशी तांच्यांनी अशें जावन बसलां कित्याक तांकां हेल्पलेस फील जावपा लागलें. सीएम, होम मिनिस्टर आनी पुलीस जे बी आसा, दीज आर द प्रोटेक्टर्स. ते आमचे रक्षक आसा, आमचे गोंयकारांचे रक्षक आसा, सिटिजन्सचे रक्षक आसा. पण हे कितें जाल्लें आसा, आयज त्याची खरीच दशा पळोवपाची ना. तो वेंटिलेटर आसा, वेंटिलेटराचेर आसा, आनी फॉर वॉट? वन मायनर इश्यू. व्हडले क्रायम्स घडटा गोंयांत, ताजेर कांयच जायना. पण हे एक बारीक ताजे आनी ताजे फियोन्सीचे कितें दुकानाचेर मायनर इश्यू आर्ग्युमेंट जाल्लो, ताजेर कोणें ताका फोन मारलो, पुलीस येता आनी ताका दादागिरी दाखयता. आनी एनी ह्युमन बिईंग, एक बायले मुखार दादल्याक येवन पुलीस थापट मारता जाल्यार तो दादलो न्ही, बायजोण न्ही, दादलो. तो मनीस आसा, तो ह्युमन बिईंग, तो रिटेलिएट करतलोच. ताजे राग जो येता, जसो पुलिसाक राग येता तसो मनशाक राग येता. पण राग कोणाकूय येवपाक, रिजनेबल राग येवपाक जाय. अननेसेसरी आउट ऑफ युअर इगो एंड आउट ऑफ युअर पावर एंड ऑथॉरिटी राग दाखोवपाक शकना. पुलिसेक राग येवपाक जाय जाल्यार तांचो पावर यूज करपाक जाय जाल्यार यू शूड बी रायट टू यूज द पावर. यू हॅव दॅट रायट टू यूज एंड यू एक्झिक्यूट युअर रायट प्रॉपरली. तुमकां रायट एंड ऑथॉरिटी दादागिरी करपाक दिवना, प्रोटेक्ट करपाक दिला. जर ताजो कितें गुन्यांव थंय जालो जाल्यार तुमी ताका पुलीस स्टेशनार व्हरात, इन्क्वायरी करात, उलयात, थंयच तुमी ताका थापट मारतात. हे जातकच पुलीस स्टेशनार ताका जेन्ना हाडले, पुलीस स्टेशनार येतकच ताका इतली व्हडली इंजरी कशी जाली, एज नरेटेड बाय द मेंबर्स. ती थंय भायर बशिल्ली, ती भायर वतकच थंय तो ही वॉज इन द रूम इन द पुलीस स्टेशन. सडनली ढम करून आवाज आयलो, म्हणल्यार एज इफ एक तकली वंटेर मारता पळय तसलो आवाज येता. धांवून भितर गेली ते सगळी. वतकच थंय तो सामकें ही वॉज ब्लिडींग and they were all head injuries. Then he was pulled and literally taken to the hospital.
हे अशें करपाचें? दिस इज कंप्लीट एन अटेम्प्ट टू मर्डर. द PSI should be booked. He should be booked on charges of attempt to murder. ताका टर्मिनेट करपाचें, सस्पेंड न्ही, टर्मिनेट करपाचें. आनी आमकां आयकूंक आयलें तर ताका पयलीं बी सस्पेंड केल्लो म्हणून. म्हळ्यार असले ऑफिसरांक तुमी दवरता जेंचो राग तेंच्या माथ्यार मारिल्लो आसता, तेंच्या लोकांक असलो त्रास करता. तर such officers should be terminated and immediately arrested. What is the government doing? Why so much delay has been taken in this inquiry? This is a threat to every citizen. I am personally a lawyer. We visit police stations. I have seen the attitude of the police officers. They don't respect. ती कोणी बारीक मनीस येता जाल्यार तांचे कडेन पासून तांचो उलोवपाचो हे एक लेवलूच डिफरंट आसता. वाय सच बिहेवियर्स? सो तुम्ही जर रक्षक आसा जाल्यार रक्षा करात. हे करपाचे तुमकां रायट ना. दिस इज कंप्लीट फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर. एक चोर आयलो जाल्यार आमी चोरां मारपा पयलीं आमी चिंतता की लॉ हातीन घेवचें न्ही म्हणून. दिस इज वॉट इज थॉट एज सीन. दिस इज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ड्युटी. पर आर दिस नॉट रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स? क्वेश्चन मार्क. आर द पुलिस ऑफिसर्स रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स? If they were, this wouldn't have happened. हे एक सामकेच दुखीचे गजाल. बिकॉज इफ नाव दे आर सेइंग डॉक्टर्स हॅव लायक सामको तो सिरियस आसा, ताका कितें जालें जाल्यार हू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस? सो इमिजिएट एक्शन हॅज टू बी टेकन. द ऑनरेबल CM, द होम मिनिस्टर should answer and he should take a serious inquiry into this. Terminate the PSI forever. Arrest him immediately. So this is what we demand. As आमचो president येवपाचो आशिल्लो, but he couldn't come. He'll be visiting soon. So we have come. Out of station. तुमकां आमचे सिनियर लिडर बाय डॉक्टर रेणुका डेनिस सिल्वा, एडवोकेट आसमान तुमच्या मुखार दवरले. ज्या वेळाचेर ते आमी आतां वयर गेले आनी फॅमिली अशें ताजे फियांसेंचे फूल नरेट केले जाल्यार हातून एक क्लियर कट दिसून येता की PSI माथ्याक मारला. कारण जेन्ना पुलीस स्टेशनार व्हरता आनी मागीर जेन्ना कंप्लेंट किंवा ओपोजीट पार्टीचो स्टेटमेंट घेता, सडनली PSI उठून भितर वता आनी एक आवाज येता ढो करून. म्हणजे अशें दिसून येता की ताका ते जमनीर बसयल्लो. एक तर तकली काडून भिंतीक आपयले, भिंतीक मारले ताणें काडून. आनी थंय ते तुवें भिंतीचो जर फोटोग्राफान पळयलो सायडीन हे जाला आनी हांगा एक्झॅक्टली हे जाला. आनी जे तरेन SPन सांगलें की तो पडलो स्लीप जावन पडल्यार हांगा तकलेक अशें लावंक शकना न्ही, कट सारको ऑन द माथ्याक सामकें मदीं. सो हातून एक स्पश्ट जाता की गुंडाराज जे म्हणून आमचे पार्टी प्रेसिडेंट सदांच सांगताले. आर वी रियली सीइंग नाव गुंडास इन द युनिफॉर्म? पयलीं गुंडास भायर पळयताले, आतां गुंडास युनिफॉर्मान दिसपा लागले काय? आनी हांकां सगळ्यांक पॉलिटिकल पेट्रोनेज आसा काय हो प्रश्न चिन्ह मुखार येता. आमी मागतात मान्य मुख्यमंत्र्या कडेन. ताणें ताकाय हाजे सगळे डिटेल्स पावला आसत, ताणें एखादी फोटोग्राफ्स पळयल्या आसत, ताणें खरें म्हणल्यार फॅमिलीक येवंक मेळून हांगा हें करूंक जाय आशिल्लें. आनी आमी मागतात ताजे कडेन की ताणें फॅमिली कडेन येवन हांगा एकदां मेळचें. आनी त्या भायर जो PSI आसा ताका इमिडिएट सस्पेन्शन इज नॉट अ आन्सर. ही शूड बी इमिडिएटली टर्मिनेटेड एंड अरेस्टेड. आनी पार्टी प्रेसिडेंट आमच्यान डायरेक्शन्स दिल्या की एडवोकेट आसमा will legally assist the family in filing the formal complaints today. Taane by Advocate Asma will coordinate with the family and we will see that this matter is taken to logical conclusion, because we cannot allow police to be bakshaks. They have to be the rakshaks, and police cannot be gundas in uniform. If they want to become gundas, then they have to quit the job and be a professional gundas. They can do that, and then we will deal with them. But we will follow up this matter. आमचो पक्ष गोवा फॉरवर्ड पार्टी, आमचे अध्यक्ष मान्य अध्यक्ष हांगा येतले, ते आउट ऑफ सेशन आसल्यान आज ते पावले नात. आनी लिगली जे हेल्प करूंक जाय गोवा फॉरवर्ड पार्टी सदतीत तांचे फॅमिली बरोबर आसतली, आनी बाय एडवोकेट आसमा फॅमिली बरोबर कोऑर्डिनेट करून तांकां लिगल एसिस्टन्स दितली. मात अमित पालेकरान सुद्दां काल म्हटलां की आपूण तांचो एडवोकेट जातलो, आनी तुमी सुद्दां ना जस्ट वेरियस ड्राफ्टिंग देर आर 2-3 स्टेप्स लागतले. एक कोर्टान लागतले, वेरियस मागीर ड्राफ्टिंग विफ्टिंग in the police complaint law, drafting, lifting, Advocate Asma will assist. Family friends of they also requested her, where they will try to do it tonight itself. Karan you cannot we urge the media also कि लावून धरूंक जाय, कारण हे फोटोग्राफ तू तुमकां धाडटा हांव
पळयात जाल्यार हे भयानक प्रकार आसा. म्हणजे क्लियर कट युनिफॉर्मान हे गुंडाज जाल्ले आसात आनी हांकां अशें जेन्ना मस्तीक मारता केन्ना पॉलिटिकल पॅटर्न आसल्यारूच अशी मस्ती मारता. सो हाका पॉलिटिकल पॅटर्न आसा काय व्हडलो प्रश्नचिन्ह. आनी मान्य मुख्यमंत्र्यान पयलीं डायरेक्शन्स दिवन तांकां सस्पेंड केलात, पूण सस्पेन्शनाचेर हे थांबना. ही हॅज टू बी टर्मिनेटेड इमिडिएटली अँड अरेस्टेड. अटेम्प्ट टू मर्डर घालूंक जाय बिकॉज कंडिशन ऑफ द बॉय इज व्हेरी व्हेरी सिरियस अँड व्हेरी व्हेरी डावटफूल. तो ICU आसा तो दोळे उगडना ताचे अजून तरी. काल पळयत जाल्यार सगळे जाण उपवास करता ताका अरेस्ट करचो पूण अजून तेजेर FIR जाल्ली दिसना. जावं तेच ते FIR करपा खातीर फॉर्मल कंप्लेंट एडवोकेट आसमा वील FIR बुक पूण ऑन बिहाफ ऑफ दॅट विल बी सू मोटो FIR बट ऑन बिहाफ ऑफ फॅमिली ऑल्सो एडवोकेट आसमा वील असिस्ट. आनी कारण फाल्यां जर खंय अचानक म्हणले फॅमिलीन कंप्लेंटूच दिवनाशिल्ली पूण कोर्टान केस वीक जाली कितेंय जावपाक शकता न्ही. सो एडवोकेट बाय आसमा वील असिस्ट देम इन द मॅटर अँड वी वील फॉलो अप दिस मॅटर. एक इशू जाला पळय तेन्ना पळय ताका हें इंजरी जाली. तुमी म्हणटा पळय तो फोटो दाखयता म्हणून, पूण ताका इंजरी जाली पळय तेन्ना एम्ब्युलन्स आपोवंक ना. पुलिसांनी आपल्याच्या जिपीन व्हरोन ताका हॉस्पिटलान व्हेलो. तर तुमी तें कशें कितें पळयता? ताका एम्ब्युलन्स आपोवपाची गरज नासली त्या टायमार? 100% त्या दिसा द लॅप्सस न्ही. Every patient who has a head injury or any accident, nobody can. It is not right for any lay person to carry and put them in the car. It is not right. You have to give first aid. You have to stabilize the patient. You can't just carry the patient and take. You have to call the ambulances, the proper doctors, the EMS, to stabilize the patient and then take them. You can't just carry a injured patient and take them put them in your car and put them in your jeep and take them. That's not right. कारण हे भयानक प्रकार आसा आनी आज जर आमी उबी रावले दिस विल ओनली कंटिन्यू अँड दिस विल बी अ न्यू ट्रेंड टू सी गुंडास इन द युनिफॉर्म अँड वी कॅनॉट अलाव पोलीस टू बी भक्षक्स. दे हॅव टू बी रक्षक्स. आनी गरज पडल्यार आमचे मान्य अध्यक्ष तगत आमी DG मरांनी वचपाचो एक निर्णय घेतला ह्या मॅटरान.